हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते रघुनाथाय। नमो शिवाय शांताय। नमो शिवाय शांताय। कारणत्रय हेतवे निवेदयामि चात्मानं त्वं गति परमेश्वरः। जिस देश में जिस वेश में जय हो, जिस हाल में रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में जिस वेश में जिस हाल में रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस ज्ञान में जिस मान में जिस ध्यान में रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में जिस देश में जिस हाल में रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। हे मोर प्रिय सज्जन, आपण जो देश था कहीं जन्मभूमि था विदेश था जमितिया वेश परिपाटी पिंधु ना कहीं जो अवस्था था ना कहीं कौन आम कहलु राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राम राघव राम राघव राम राघव कहो। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कहो। भगवान जो नाम आपण को प्रिय आपण से नाम को जेकोसी अवस्था मुखरे नियंतु। नाम केबे हेले अपवित्र हुए ना। नाम जप पाई कौन विधि व्यवस्था ही आपण को अटके देव ताहा भी नुहे। कहला जिस देश में जिस वेश में जिस हाल में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस भोग में जिस जोग में जिस रोग में रहो जय श्री राम बोलो जय श्री राम कहो। देश में जिस वेश में जिस हाल में रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। भगवान शंकर क्षीराब्धि निकट में उपस्थित हो गले। ततः करतली कृत्व समग्र विश्वर मंगल पाई सही सत्य शिव सुंदर भगवान शंकर समुद्र मंथन प्रथमे बाहरी हलाहल विष को ततः करतली कृत्य विषर आधार को एक शंख भितर रखी पान कर निकट रे प्रस्ताव रखुची जदि आमे जहा किछि पिउचु तरल जिनिस
ତାହା କଣ୍ଠର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଦେଇ ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। ବିଜ୍ଞାନ ୟାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ତ ଆମ ପୁରାଣ ଇତିହାସରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଚକ୍ର ଅଛି, ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ହଳାହଳ ବିଷ ପାନ କଲେ, ଶିବଙ୍କର କଣ୍ଠ ପ୍ରଦେଶରେ ବିଷ ଅଟକି ଗଲା, ଉଦରସ୍ଥ ହେଲା ନାହିଁ, ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ? ଏ ପୁରାଣର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଜୀବନ ଦର୍ଶନର କଥା, ଏ ଭାବର କଥା। କାରଣ ଜଣେ ବାହାରି ଆସିଲେ ଯେଉଁମାନେ ନାସ୍ତିକବାଦୀ, ଉପହାସ କରିପାରନ୍ତି ତୁମ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର କଣ୍ଠ ପ୍ରଦେଶ ଠାରୁ ତଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ହେଇଥାଏ, କହିଲା କଣ୍ଠଟା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଆଉ ଜଣେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଏମିତି ହେଇପାରେ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ, ଆମର ଭାବ ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବଢ଼ିଗଲାଣି। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, କଳିର କରାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲାଣି। ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ରାମ କଥାରେ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନରେ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ରାମ କାହାଣୀରେ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର କଣ୍ଠ ପ୍ରଦେଶରେ ହଳାହଳ ବିଷ ଅଟକି ଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ। ଯାହା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଆ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାମ ନାମ ନିଅନ୍ତି, ତାହା ସତ୍ୟ। ଏ ରାମ ନାମ ରୂପକ ଠାକେରା ଯଦି ଗୋଟାଏ ନଳୀ ଭିତରେ, ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ବା ଆପଣ ପାଣି ଯାଉଥିବା ନଳା ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ନଳା ଜାମ୍ ହେଇଗଲେ ପାଣି ଆଉ ପାସ୍ କରିବନି। ଆମେ ଏଠି ସେଇଭଳି ଏକ ଉଦାହରଣ ଦଉଛୁ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ହଳାହଳ ବିଷ ପାନ କଲେ, କଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରାମ ନାମ ଥିଲା। ଏ ରାମ ନାମ ରୂପକ ଯୋଉ ଠାକେରା ଉପରୁ ଯେତେବେଳେ ହଳାହଳ ବିଷ ଗଲା, ଏ ରାମ ନାମ ସେ ବିଷକୁ ଅଟକେଇଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ରାମ ନାମ ଥିବ, ସେ ରାମ ନାମ ସଂସାରର ବିଷୟା ବିଷକୁ ଉଦରସ୍ଥ କରିବ ନାହିଁ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଆଜି ହଳାହଳ ବିଷ ପାନ କଲେ, ବିଷର ଦ୍ୱାରରେ କଣ୍ଠଟା ନୀଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଜଗତ ଦେଖିଲା, ସମସ୍ତେ ଆଜି ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। बोल नीलकंठ महारुद्र की जय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो। जटाटपिज्जल प्रवाह पावितस्थले गणे बलं बलं वितं भुजं तुङ्गमालिकां। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो। धग 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रति क्षणं मम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो। डम 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 निनादव डमर भयं चकार तण्ड तण्डव तनोतु न शिव शिवम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो। शंकर भगवान की बाबा। जय। आज आपण गाँव नीलकंठ महारुद्र अच्छा
ମା ଆପଣଙ୍କ ଶିବ ନାଁ କ'ଣ? ଆମର ପା ନୀଳକଣ୍ଠ। ଇଏ ନୀଳକଣ୍ଠ ନାମରେ ଅନେକ ଗାଁରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ନାଁଟାକୁ ଜାଣିଥ ନୀଳକଣ୍ଠ। ନୀଳକଣ୍ଠର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, ସଂସାରର ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ଏ ରାମ କାହାଣୀରୁ ଶିକ୍ଷା, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ହଳାହଳ ବିଷ ପାନ କଲେ। ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଭାବନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଷ ସହିତ ରାମ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ବିଷ ରାମ, ବିଷ ରାମ, ବିଷ ରାମ, ଏ ଶବ୍ଦଟା ବିଶ୍ରାମ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହୁଛି, ବ୍ୟାକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ରାମ ଶବ୍ଦ ତାଲବେଶର ଫଳା ଆକାର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିଷ ହେଉଛି ମୁଧନେଶ ରାମ। ଏ ପଣ୍ଡିତ ଇଏ କେମିତି ଭୁଲ ହେଇଗଲା? ବା କହିଛି ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ରାମାୟଣରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମାପନ ପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ରାମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ରାମ, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ରାମ, ଏଇଭଳି 9ଟା ବିଶ୍ରାମ ଅଛନ୍ତି ରାମଚରିତ ମାନସରେ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ବିଷାଦ ଯୋଗ, ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ, ସବୁ ଯୋଗ ଲେଖା ହେଇଛି। ରାମାୟଣରେ କାଣ୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି। ବାଲକାଣ୍ଡ, ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡ। ବାସ୍ ଏ ବିଶ୍ରାମ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଲେ? ରାମଚରିତ ମାନସ ଇହ ନାମା। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। सुनत श्रवण पाइय विश्राम। जय रघुनंदन जय घन श्याम। राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। रामचरित मानस इह नामा। सुनत श्रवण पाइय विश्राम। विश्राम विश्राम भाव दृष्टि व्याकरण दृष्टि नुहे। तेणु आमर भाव जे पर्यंत भगवान पर्यंत विश्वास डोरी दे बंधा हो जाए, से भावग्राही भाव को ग्रहण कर। विश्राम शब्दर अर्थ आम आलोचना करूँ सुख शांति आनंद। सुख शांति आनंद प्रतिटी जीवर शेष प्राप्ति मिल कौटी? ये सत्संग रे मिल। सुनत श्रवण पाइय विश्राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। भवानी आकु रामचरित को श्रवण कले तो विश्राम पाई। ये समग्र संसार रे भगवान रघुनाथंकर महिमा प्रचार प्रसार मध्य तीनोटी जिनिस आपण आग को आनिबी। एक होचंती राम कथा जहाँ आपण एबे सुनुछन। द्वितीय होची राम लीला जहाँ आपण माने गाँव रे करूछन, स्टेज बांधिकी राम रावण सुपर्णखा रोल करूछंती राम लीला। तृतीय होचंती रामचरित, रामंक चरित, रामंक लीला, रामंक कथा। ये तीनटा एका नुहे भाव दृष्टि। राम लीला रे आपण मनोरंजन पाउछन। राम लीला रे भक्ति विशेष न थाए, राम लीला रे मनोरंजन। रामचरित जीवन दर्शन को उन्नत मार्ग को नवा पाई परम पथ हो जाए। और राम कथा रामलीला देखुथिबा दर्शक मानक मनरे रामायण प्रति जेते संशय आसीबो से संशय गुड़ी को काढ़ी दबा पाई
ରାମ କଥା ହଉଛି ପରମ ମଙ୍ଗଳର ବାଣୀ। ଜନମ ମରଣ ଆହା। ବାର ବାର ମାୟା ସଂସାର କାରବାର। ଜନମ ମରଣ ବାର ବାର ମାୟା ସଂସାର କାରବାର। କର ତୁ ପାପ ପାରବାର। କର ତୁ ପାପ ପାରବାର। ରାମ ନାମ ଗାଇ ଗାଓରେ ମନ ରାମ ଚରିତ ଗାଓରେ ମନ ରାମ ଚରିତ ଅନୁପମ ସୁଖଦାୟୀ। ଗାଓରେ ମନ ଗାଓରେ ମନ ଗାଓରେ ମନ ରାମ ଚରିତ। ରାମ ଚରିତ ଗାଇବା, ରାମ ଚରିତ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ରାମ କଥାରେ ବିମୁଖ ହେବା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଶାସ୍ତ୍ର ସୁନ୍ଦର ସୂତ୍ର ଦେଲେ, ହେ ମଣିଷ ରାମାଦିବତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ ରାବଣାଦିବତ। ତୁ ରାମଙ୍କ ପରି ହୁଅ, ରାବଣ ପରି ହୁଏ ନା। ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରତିଟି ଭାରତ ବର୍ଷର ଉତ୍ତରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ରାମ ରାଜ୍ୟ ଦରକାର, ରାମ ରାଜ୍ୟ ଦରକାର। ହେଲେ ରାବଣର ଚରିତ୍ରକୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ମୁହଁରେ ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ହେ ମୋର ଯୁବ ସମାଜ, ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ରାମାଦିବତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍, ଆମେ ରାମଙ୍କ ଭଳି ହେବା, ରାବଣ ପରି ହେବା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, ଭବାନୀ ଏ ନୀଳକଣ୍ଠ ହବାର ଏ ଯୋଉ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ତୁମ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲି। ଜାଣିଛ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ 14ଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ବାହାରିଲା। ଉଚୈଃସଭା ଅଶ୍ୱ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଐରାବତ ଅଶ୍ୱ ବାହାରିଛନ୍ତି। এইଭଳି 14 নম্বର ସ୍ଥାନରେ ଅମୃତ ବାହାରିଲା। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଦେବତା ମାନେ ଅମର କଣ ପାଇଁ? ଅମୃତ ଟିକେ ପାନ କରିଥିବାରୁ। ଏକମାତ୍ର ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଅମୃତ ପାନ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ତ 14 নম্বର ଆବିଷ୍କାର ହେଲା। ଅମୃତର ଆବିଷ୍କାର ନଥାଇକି ହଳାହଳ ବିଷ 1 নম্বର। ସେ ହଳାହଳ ବିଷକୁ ଯଦି ରାମ ନାମ ରକ୍ଷା କରି ଦେଇପାରିଲା, ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ହେଇପାରିଲେ ରାମ ନାମ ପାଇଁ। ତ ରାମ ନାମ ରୂପକ ଅମୃତ ଆକୁ ପାନନ କରି ଆମେ କାମରେ ମାତିଛେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରରେ କାମ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମଙ୍କ କୃପା ମିଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରାମ କାହାଣୀ ଅମୃତବାନ। ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଅମୃତମୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ ଭବାନୀ, ଏ ରାମ ନାମ ପ୍ରତି ମୁଁ ଏତେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଗଲି। ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ ଭାସି ଆସିଲା, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, और सब झूठ है, बोल हरि हरि बोल। राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, और सब झूठ है, और सब झूठ है। राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, और सब झूठ है, बोल हरि हरि बोल। राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, और सब झूठ है, बोल हरि हरि बोल। भगवान शंकर आनंदित हो गले, अरे ये राम नाम सत्य, हरि नाम सत्य, आउ सब झूठ मिथ्या, बोल हरि हरि बोल। को माने कहउचंती बोले बुझिल भवानी, मो सूक्ष्म रूप रे जेतले ता से निकट गली देखिले एक विचित्र परंपरा। 6 खंड बाउंसरे पाळ दौड़ी गुड़ा ହେଇଛି, ता ऊपर धड़ा लुगा घोड़ी ହେଇ केई जणे सोईछि।
ତାକୁ 4 ଜଣ କାନ୍ଧେଇଛନ୍ତି। ଆଗରେ ଜଣେ ଖଇ ପକଉଛି, କଉଡ଼ି ପକଉଛି, ଗୋଟାଏ ହାତରେ ନିଆଁ ବଡ଼ିଆ ଧରିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗାଉଛନ୍ତି ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ और सब झूठ, बोल हरि हरि बोल। बुझिल भवानी, धड़ा लुगा घोड़ा हेइथिबा, नाली अभिर पड़िथिबा, फूलमाल पड़िथिबा, से सोईथिबा व्यक्तिटा किछि भी कहूना। माँ माने प्रिय सज्जन, ए कथा आपण बुझी सारलेनी। मुर्दार शोभा यात्रा गाँ दांडरू मशाणी दंडा पर्यंत जेतिकी पथ, सेई बाट देई जेतेबेले आमर आत्मा स्वजनकर प्राणवायु उड़ीगला परे 6 खंड बाउंशरे मुर्दार को धरी जिए भी जाऊ से निश्चय कहिब राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है और सब झूठ है, बोल हरि हरि बोल। राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है और सब झूठ है, बोल हरि हरि बोल। बोलिए शंकर भगवान की जय। भवानी मुझे मुर्दार सभा शोभा यात्रा पचे पचे यात्रा आरंभ कली। मते कई देखी पार मु सूक्ष्म रूप से थाए किंतु मु बड़ा आनंदित। ये ग्रामवासी माने समस्ते कहते मो प्रभुंकर नाम हूँ सत्य। चलिली भवानी चलिली। स्वामी कौ पर्यंत गले ना किछि बाट पर गाँ दंडा पड़ा से जगटे लिखाई अंतिम शयन क्षेत्र, माने ये अंतिम शयन हुए जहाँ को श्मशान कहुए। श्मशान पर्यंत से शव को नहीं पहुंची गले। भवानी शवटा को मशाणी रे थोई दबा क्षणी आउ तो कहीं कहीं राम नाम सत्य कहले नहीं। मनरे भावना आसिला, देखिबा कौन पाई राम नाम सत्य। मु अपेक्षा कली। प्रिय सज्जन, शंकर भगवान शव शोभा यात्रा सूक्ष्म रूप से जाई श्मशान भितर अपेक्षा कर आगु को घटव कौन। आसतु प्रिय सज्जन, ये परम पावन राम कहानी ये जो प्रसंग आपण मानक नहीं आसंता थर को शुणा शंकर भगवान कौन देखिले एवं कौन ग्रहण कले। दुईबार नाम कीर्तन परवर्ती प्रसंग को अपेक्षा नहीं कि गोविंद मेरो हे गोपाल मेरो हे, गोविंद मेरो हे गोपाल मेरो हे, मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो हे, मेरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो हे, गोविंद मेरो हे गोपाल मेरो हे, गोपाल मेरो हे गोविंद मेरो हे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।